Keke no na mianchi le eswa 47 ya le mi juru mo wona me dugbe ne nyete muto de esia do keke nyimu labe mi chano na akwe lumo mun to am keke ku yimi no na mianchi ne miamo wona ne ngwakale kwa mi jina kokobiri yo asenya de ku de miamo tugu jwanchi miamo afrika mo jwanchi miamo keke glugu anya yo le jore ma na chogudua Quand va la sécurité, on est sur le plan de nos adultes, tététété, et il y avait, on le peut appuyer à tin, à nos miabo et Nessia, à tin de Wodona, les miens qui le joie, miatu et Togo et Tuya. N'avait et bien le qui a le qui me wane coco quoi et connu, ou un caron le camo, on a peu et à tin non tigné. Ne tu de cacao rafide, à me you to le joan, et ou le nom of no blombe so de chiva teacher de chiano to ya kumba ti ya me uto o khene bana ma bono o bana no ma yude na ma gomo ne eyunyo nya ka to brona e ya le le ke nyin ma ku kwa me uto ba mi be kuna no ma da mi brona bane do egbia ne ke mo ba we ma e ya ma ko ne le bonya ma ka kuta de mo ba pro bane mi ke se no gomo mi gba mi anto ya chu nya mo to gujwa mo kasa manwa afibu atu ne mi nya no mi anti ni metewe ne ba yo ti ka ke ya mi o zon ba mi juru ma o wona egbia kan ti tutu mi japon ko to mi to mi ya mo togo ya mo nya mo de ku ko mi do jesibe délégation spéciale que c'est dia o chorada be wa ba dogo ku amewe lenko na togo mo nyawa o va lo ama nkanchu varo manji mia no kwa mkupinya ni julia kwa magia minyangirebe c'est 14 kenyi chitretis gawo wi u choro kujibi uja minzo ja zonwa wa o tutuko ma ude to lwa makaka choi japangwa oto yi u do wono fu kakaba de ke no tutu eja anodwa kumyo déjà mi hazi ko ni mia pro mi do zani je nyas no e mo kikinwa amako kunya ya na do zo ni mia apro no zerika mi to wezo yo akpe de ko mi apo moto de dio mi awele do mi chan akpe ne mi kaka akpe lo ma de lu ki shami o mi awo na mbe apoto na dora ku nyenu karbe isi mo no la be pede mu fekwa mo gba nu ha be be soto ko nem de la chole kar mo wa ne fia be karbe be ya kwa ke nye baso eyema ko mo be mo da pe ni be mi na mo popo ya be ni mi agbaba adrum mo na ju kwa le ju kwa lo agbaga ka sire ke mi edoje sire ne a to na do ku ye le mi abo ni ka ma gbonu la ni a si pe mo no la fo kwa na ka bureau mi ablo wa ye jano mi agbegbe mi ko de nu keke mo global ye ke ma mi a telen tuji de ka mi du zo no ko de kara de ke fondo mi le don le ka mi foni de ka fla o be o khodo li o mo batuni kaka le ka la sao nya te pe be la no o de ka pla fa ina po vo e a mi tutu kara do mo le mi aba ha mo aka ma ba vo mi ambe kafla nyen toko ine le fia ye ule de tum ba ma so hada sina ba ma kula kaka ne dire aba ha ma yema e ba fia mi pour futu nyamanchi gbogbo ni fo mi ambe mi wa kaka ko fi mi du fifia e dire ma bale mi adum nchi fa fa ba ko imi wo ma mi aso abe mi ano mi abe karbo do a troton mo ko mo ni de quoi le combien no vie de kaba pour que tu titanie quoi mi kwa be afia doa mpule afia shi e je be mi avudu ple ka mi ale ye nu 19 août bonwa go obe mi abe do kata e tu va tout de coalition bo don ti so mi on to mi abe partir individuellement kaka mama défiant be abe hana mi me le do le mi ado question ni to me le fia e ji am yi na te pe gedo fio mi abe biro do mo bala limlo wa mi be trona chilo unti fio mi abe ha me fio bo yo asendo gomo la o shana mo yi na be de na bono ko mi le mi abe to o ha bo do abe ha no lu ki she ne bo mi abe ko be
ye adofia me chama du ye coalition bo wa mi po mi be mi aso mi ato adon ko a mi ma te akpo kama awo ma boto do eji ya ma chama be ku file togo ge ko me le ke mi o kaka ya mo ko kan bo yo no opposant de wa no tu ha i ma o va pro mi am be mi po mo popo ya e be mi a won ti do le ke mi ate awo do le ke be na mi ji do ko ala ne mi ashimi basoa mi a o mi ato ti mo kaka ne ju ko ba po ko na bro be mi a be kar ha la lim ka fi le ke be la lim agba pere mi anti be do mi chami ati wo le coalition no wanya be me do commission ku mo dura ko bono no mi akpoko mi le jao mo de jom ni cha nya yo wa e wo ko mati bi na de nya ko no mi be gadta abuto abubo ile tane karabale tane kara ni choga do chava yu ile tane kara wona ma duna intodruna yina ko ju am chichina ho we pono bu kaka gama me yumba boy bol ke wade kana yi mu dudua mbale san tutu ko be nya mo blonfia nya ma be balo zu mo komiano agba mi le carbe do ye mettre agbe bo chalo mo to de mi fia be fi mettre agbe bon tosuna be do na go ple mi abe carbe ha me vio ona bobo plo ai fi o fia elolo voa mi me gba soma mi me le gatingo de tio mi jibe coalition bo nyane no ko do ami ji me tu kwa le so mi agbo be bi anoto fia ni mi le tu le dɔ de dufɔ afi mi ŋutɔ mi babel eyi mi ŋutɔ mi wɔ le mi aɖukuisi abe hanɔ ɖukuisi ne eva didi be ya afla coalition tɔ elava nɔ zezẽ si bena de nu ya wɔ mi la de mi le wɔ kple dzi hã ye wɔ be dɔ ye wɔ mi le tsã dɔ va zezẽ si be ezu ŋgɔmetɔ ene bon kafra ne mi wɔ kpa mi wɔ ne kɔ abali mi wɔ ne sa ne mi mɔ ne ŋkpe na mi wɔ ne tututu kakea mi me dzina be mi anɔ kɔ ɖe dzi ne ba wɔ si be mi le coalition me voa mi gba le bu wɔ le gɔme ma be ma ɖeka ko na ne me nenema wa ne be leke ko mi nɔna sa nenema ko dzi mi gba le o mi nya kaka dɔwɔtɔ wa de mi aba no gbɔgbɔ o metra gbe bɔ ya wo be si kaka kpo le o gba le de ye gba tu ne na kema de na go wa me wele bion ma wala be kia kana jibe panya nu ine tutu no jojon do amo bion gede ya peton ma ban so me biwa e wo magura wa totro nya ma ba ne ma patre nde kom tutu le no ma mi atu ade nyam nyanto ki mi ba fi kia ko de coalition do ni le pour ku de ntini pour pas ka to gbanado coalition mi nyanti ni raine nyokeke mi bo mo de ko mati ba nya agbe ya be emergency raime ne nyokeke mi le karako ani se to mo keke fofu yo be C14 que ye apoto chipi chadam de gadome va tapa yo mi bi mi ne pere ni chibi ni wa ma ide kai mateo wa wi mi va popolo mi aba de que c'est 14 à fond lo yo oh mi a blanco be mi aba c'est 14 à fond ni de kafla ni ko mi a blanco be o be trevo mo no na shinko yo mo do na po no no chikaka kwa popolo la tono de di voa mu ya nton to mo chia e ya le mi popo ko mi agba se 14 à l'heure ni de e wo be so yi va ya mi on dodo be mi a wo meeting de Togo tu do ma ka ke to ma gbo mi wo be yi mi ton son li ya be nya kon ma wo va le mi ano vi poporo tega egba amoyo potole ka ma o la ba mo bla ton vo ton ena ko so amoyo ne le lo ma c'est 14 be délégation yi be dogbono lo mo président dogbono po le ko fondo ne ti depu nya de lia mi blono babale ke ma ma tutu ba mi agno ko be le do am ko ache ton ko ma mi we mi o de va isan mi ba ofo ko ha nyen tanyo to ma ba mo no ma fi mi dogbo ma yo ma va we da si amadonti kafi de sochon bali mi nya ba america fo do badasi o to de katolo bi me yo badasi le consider ko kwa mi agbon ko be amodo gba poto de kapa o chan mi le o ba zon ni zon be lo apo fofo badasi le wonti ko egba le dudu amwa
mi ɖo la nɔ Sokode Mango be Dapango wo susu be ame yiwo kpɔtɔ le gakpɔ me le fi ma míaɖi sa yi wotsɔ wo gbɔ ado gbenɔ ema yomea míawɔ meeting le dumɔ me gakea míagbɔ ko be nu ko tra mi le ɖo CDAwo yi ba si me ye wosɔ míabe nya de be ne ba kpe ɖe mía ŋuti míase mía nɔnɔewo gɔme ne míatutu ya CDAwo ado ame ɖo ɖa ame yi dɔ ɖo ɖa enyu Benin be soja gã ɖeka. Si mía nɔ si ma de mía nɔ si ma va akpa ya dzi do ya dzo nya la akpa yi mía dzo le akpa tutu yi dzi mi le ku ɖe míame meeting me nyɔ me ema nɔ ma le ku le enu me ne mi ga wɔ nɔ ŋutsua mi do dzesi be CDAwo gblɔ na mi be wo gbe tsa mi dza wo marche ku tɔmɔ wo gbe dzi mi va tim le wɔ kaka alɔ ma lɔ ku tɔmɔ CDAwo ŋutɔ va gblɔ be hiã be mi do la awɔ nua la afi ɖo si Sokode ba fi ɖo ku tɔmɔ le ne be mi do la awɔ vɔa wo gba do dzesi be míadza ba na anyi vi ɖe nu ya agblɔ nyawo ɖo afi ɖeke ŋgbɔ tsi míate ŋu avɔ wɔm ɖo mo ɖe be tɔ be mi ya agba fla CDAwo me nyawo ne gblɔ anka mate ŋu dzi ɖi ne CDAwo agblɔ nya ke ŋuti míatɔ nya me nyawo dzi o. Ewo nya ya le bia le me míagbɔ be edi le Togoa ne dunyagblɔ ha ɖe li ye wogblɔna be eya ne la ƒo ƒo koa ku ɖe politique be nya ŋuti ko wogblɔna be dialogue meka dzi be wosu vɔ kare koe gake nu sia mɔ ne mi dza wɔa le mɔa tɔn gɔmea le sia ɖoɖoa nenema be dzana ko sia ɖo ye be dza ne mi 19 août mi kpɔ ibe alɔsui wa mi dze gɔme mi tsa nyaba lɔ le me mi le wɔ le yi kaka mi gblɔ be dialogue ŋutɔŋutɔ ya be mi be wɔwɔ gbadza le coalition mea ma me kpata da asi ɖe dzi o na blɔhawo katã da asi ɖe dzi o gake míagblɔ be Mawu va ve míame be ne mi va le míabe azɔliwo zɔm kaka ye mi yi aƒuta ye mi va le nyame ɖe ne dukɔwoa dukɔ ŋutɔ va bia so míasi be ko nu ya gbe mi to ya ne mi me dialogue mi sɔ dialogue kpe ɖe ŋuti o ama de mía dzo ko mi kpata mi va se gɔme dunyagblɔha ma ne wie ne kpata va se gɔme o nu ya gbegbe ma nɔ ŋuti o wa Mawu be vevea míagblɔ be ame yawo le mía kplɔ ma wotsã wo ŋutɔwo kpɔ be ne nu ya me mi de te ne mía dre ɖoa edze be ame ɖewo la kpe ɖe mía ŋuti ko le ɖuɖua nyateƒea me yawo le mía kplɔ ba wo ŋutɔ ɖi sa le wo nɔvi yiwo le CDA président kpɔtɔ CDAwo tɔ dzi be ne va te míabe nya ya me ne yo CDAwo tɔ mia si ma mi me gbɔ mi lɔ ke yi mi lɔa wosɔ Ghana be président de to ko eva gododo kple mi le fi ya setɔ ŋutɔ me gododo ame tɔ ma kpata teƒe gake yi mi le yi ʋua mo va míagba ko yovo be mo va le bloquer la fi ɖe mo va dza la fi ɖe mo adza ye mi be yi mi wɔ bɔbɔ gbãtɔa Ghana be président bia so míasi be mi kpata Afrika viwo mi nu ye mo be dre dzɔ ye mi ame ve wotsã le sɔ kpo yi dzi ame ɖe tsã sɔ eyi yi dzia na ame etɔ̃lia va gblɔ be mi bɔbɔ miabe kpo ne mi ya dzɔa miabɔ ne miakpɔ be mate wɔ ɖe le dzi ha nu yi be bia so míasie ma be míabe kpo ya mi kɔ yi dzia ye nu marche ya wɔ mi le dziɖuɖua va kpɔ be míabe marche ele ŋugblẽ so yi ŋuti le ganyɔgo me ko yi tsã va fa konyi ne CDAwo tɔ be megblẽ kple mi kaka be ne míaɖi dzɔ azɔnyazɔzɔ mi tsã mi fa konyi ne CDAwo tɔ be edua ma nɔ tukaɖa me la ye wɔn ya va gblɔ be yewo be akɔdaƒe yibo ke wotsã nɔ dzidzɔ wo ba akɔdada be dadraɖo yɔ mo le ŋdɔ kɔa míagblɔ be wotsɔ wo ɖe asi ma ŋuti mi tsã mi na ma kaka me be ɖe fia bena evɔ gbedigbedigbe mi ma gba zɔzɔ ni o kakea mi va kpɔ be nene dziɖuɖua ya va se gɔme ma o leke yi tsã se gɔme ɖoa kafla mi se me ne ɖo anya be mo le ŋugblẽ le yi ŋuti ne yi me wɔ akpa sesẽ be leke ya yi se gɔme ne wa mu ya gbegblẽ le ŋuti ame la gba tɔ anɔ gbegblẽ kɔa mi gblɔ be nɔ yi be zu be CDAwo tɔwoe na anyi ye wobia ma so mía gbɔ kafi mi tsã mi sɔe na ke ne wogba va bɔbɔ ɖekea míagblɔ na be nu ya mi na leke wova le mɔa zã me ya zazã ya zã mɔ le nea mesɔ kple leke susu ne le mía si kafi mi ɖe asi le mɔa ŋuti ko míagblɔ be ku ɖe ma ŋutia mi ŋlɔ wo ma ne Ghana be président gama yi ɖeke nu facilitateur mi ŋlɔ wo ma ne be nu ya be bia so mía si mi ɖe asia me gɔmesese me nɔ sie me gake nene dziɖuɖua va le gɔmesese me ma
ko mi ne mi bobo ka do mon ne mi yo azon bo no va zon mi be to na go le CDP abe siège lina tatan ki ka fi akpo bo le ke mi a che modo ne mi le bo CDP bi abe siège le fi ma wa kaka wa dana gas le mo ho amani kaka garo mo mi am su ho ne de vieux on va premier di ko mi fla bo wa ma bobo kwa ma obedi dia c'est des autoba bobo le fia ko baso Alpha Condé sok be Ghana be président yibi nglo mania mi di bono punpu na ba gbo ko mu ya ibiare le ka u le zamia mena na yi ji wa sen do mo ka mo te punpu ye wa mo fa u va pa mi so nyama de khono mi va preno ka mi ne so de khono bo ma mena na be no ko ka fran Alpha Condé va pede Nana Akufo-Addo anti quoi ou were do ko second we you the communicator be bao no da shi mi nya so so ni ni tani gbogbo be ni mi be mi aso so ni ya mi ma gbelem de ko mi bo nya mi an kai mi o cha to go bi nu etu acha mi mo ti tu mu fi ya o tu da na ba no gba ma mi mo o chon second ni ka ke u ba do omusui akonbo nya be na ti mu ya ban ko ya be ti bi de ke ya ma do ti mu wa ma mia mi nyon to mi non ko tout le bien on mi no tali mo tanti kaka bu ma wala do no yo atrova na eji mi o cha mi ti dashiro wa mi na yo na eyi o cha yo aso pe ya yo wa mi apol ko mi bo aka mi agbonya tepebe so ni so ma oju kaka 27 janvier yo oju kaka ba do fia ko tuto ma mo no mi ato mo no coalition pa le pouvoir ato et là ben to babo de mo be amoyo le gamra no da chiocha ibi va ibobo a amaro blobo ko ibe zube pouvoir a be délégation mo ti du jiblo be yo ada siro kaka va hinya be président mo fo mo won to yo uno via foranto va 2 février yo va gona boko amoyo le do yo no yo bi am ya no yo bi am ya ko to ko la punpu amo mi achide bolo alo mi ma achide bolo be ya da sio donc ko prendre engagement de non vieux à mon fond Yahweh café on va de communiquer à mode oison son lien le beau oison son ifan que à son liso son plein meeting ben nous yo mi double mi a ofifia elle wa mon fond mi bon banto le nyumbe mi a do ti do a bo ben ade enya ya bo branya te pe bo bran ibebe mi a son son ifan mi a meeting fa et tout yo mo ye ipe sabe mi mo mo de kelo ibe mi ayi ka mo fa mi ayi po ko mi agba ko bu gba to mi obu fogun de nu be mu yo mi le kaka va du fifia mi le popo be nya chi o mo du kon bo de tutututu du kon mo nya fo yi ti tamilo e la be ka fa ne le lu me nya kaka wo mo su radio su télévision su no won to nem que le tile na de atete quoi la segnare ko kwa pour togo dvanti ka que le intérieur godia me le nenem que fi anyu to dasineni abe mi o mi khoju abe pukyo da ko na le ni le o me do mi do ra itu kwa ko abe de mane be fi e mi la son ya son to fi mi le fi fi no mo yo susun yo bale mi ache le ke mi o mi poru le ke du kwanta poru ba to kwa mi agba be mantie mi mango yibe mi ba filo yibe mi sokode yibe to ba ba de mi wole lo mo so a mi aba mo yo le ta de prisoner la pa mo mi ba sa di ba yo gwa dugbo no apo bo fo fa o pe de mo cha ni mi ba trop mo mi attaque pa mo no mi pali mo no mi chebie no ka fi baba no kwa mi susun be ni mi yo no mo mi de mo na tukwa ku de ason yo que mi son va yintia que 31 juillet ya le ko bono yo be CDAO là-bas à dernière de connaît mi a bobo le que il tient bon poste sous ya il bobo na la mi a tie a drame no mi o do mu mi a le togo doa toa ka fi asa mala doa tu kwanta le mi a bon poste sous la mi a ase na tu kwanta na ba no to mo na dari ka fi ka mala do ko mi a gbon be tadu jimu yo le mi a si tamile a son le monte to ma ye malo e ba mi vese tu mi chan PNP a fait tu pia da ma nya bloga ba do ye matin nyo ka king bloga ku de nyama nu mi ya o ma be ye mo lemo
be mete ya so be nu do yo lese be do ndo de yime jinya blokanchi awo no ba cho dade yime jinya blokanchi be yewo e to se nya lo chambe yo do la note na yo mo pas sume ni wo no avo no se dia ma mo va voir ti wa tin na ne su de yo ade mo de be to le de mi on to mi ama yo oh ma imitant à ce macacan comme ma globe et très vraiment non a chin ko mo to na pe uno no kakan ko bien globe mo cham ni de benu et là be o bo khon lo ma te quoi applier ko azoni yo 100,000 sur 19 août kaka va san de ba ku yo mi polo ma ku yo lo kaka ku yo utumido be so sombe nkoko mi ayi la be ka flanye monsieur Nadora ou comme les filles mi aba son li azon mi la o mo yibo khotu na mo ma gno ko be njamu jo place on li ai takaba du bia ko mu yo mi to kaka va ya mi no mo le mi aba opposition ba kwa di vo ku video ko na be mi kakana ni to mo ni som video ko na be kakana vo su 19 août kaka va do le pe ni plemi la san ya kan le mu yo mi ta mo lo pour mi ba poto le tout kama kuki no na ni mi jai ko kwa mi do na kuki go budo mi to yama kuki no na mo voa mi brand kaka to na cha mi do obe egbo wa nkoko nya yi jidu cha ko mi la po nya te pe nya ya le bia mi ana vi ogun nya ma nya o tutututu le bobo ta mi o bobo ma ba cheveux je to ina ba ya gbe mi gbo kaka mi o programme wa mi kaka ni ba troba bobo yo va gbo yo yi mo gbe a yo be de tatou wa dudu yo mi duwa yo mati anomo ko mi ba lipo kaka chevalier ma mi ba biaso o ba mo todo ya ba na ba tro yi mo gbe e ba be gbon no to be enya ya mo porteur gbon ya le ke be le no do ha ko wi yo ba tro ba se ton ko bo nya tepe dudu yo mi wa yo dasiredi bo nya yo gbon bo yo ma no ma fi mi awo yo wa yo mo no bo fo wa yo mo chitre nya chi be mi ba wo yo na bile na ko tukara da kama yo mi sanyi wo la wo ye mia akpobe nya tepo mo chitre den chi wa mi gbon bo coalition ami doa mo parti politique e bonu ba gbon fi aba coalition ñu parti regroupement de partis politiques donc ça veut dire que logo mo le mia chi sai mo le mia chi tiana le paisa quoi bo coalition quoi mi on to mi va de tato mi on a ji ni bo ni mi o mi o bobo tuto bobo na mi bia na so tu na gbo ha de sha de be na so yi be logo play be sai on serve na on to wa se alo wali la chi wa nya be mi patin kaka mi va bobo ni cha ba ona tu karata mi o banderole de mi nya tu na gbo ha mo yi na patin be sai ba o sai ya mo yi na ma kan ready mi ya ko mi ngona de mi abo mo gro mo be la lutte populaire invincible mi anglo le mo quoi ne banderole amo fo yo amo ton yo amo no ni mi ko nya bo mi patin le tout ou no be de yo cha yo bo logo ana na wa je po yo mo chi tre don chi yo chi tre don mi da lo yo mo mi adomo no bo kaka mi da yo bo logo ada ni ji fa ko wa na bo mi ba le tout lo tout kala action be mo mi do bro no mi be yo tout le no mo wa be yo mo tinja anu nya mo le ni cho mo no wa chon de cho tare yo nchi yo mi nya be to gwe mi le ye amoyo mi aploma o mo so na ntu de ka ona titre le titira mo nti du na blo ho blo ntu de ka ha oli fo ha de pepe ibu nfu so pone ye mi agbonya tepe be ka fi 19 août ala do a mi aba zon ni o mi aba o no pe to a mi agbon be atonji be ajebu na vide mi anovia ye baba ko mi do da ji vide ye amade kemo no mo popo mo be na ne bo mo ala ba jo le mi anovia ba na bojo ta nfu ye di do asele ha ma po me a etuvo na eyi be sele mo poti opo me kwa mi se mi anovia bo nyama ka fi ne mi la politique ma obo no na tomo va tanto na gbo mo pata o blono ela be mi asenya de fia mo hia kokko be mi agbon wa na ashi yo mi ado kudenti be mu ya mo susu na baba mo wa ye ko mi jamia ko mi agbon be
bobo ya mi wo ble nya yo to le bobo ma kemo ne mi agbanya tepe ado mo nya e mo do la do reshiho mo do la do reshiho vo mi o cha mi abodo o be mi abodo de mi be na mo mo ka ka bi ne mi bodo e mi va gbon ko ne mi o mi gbon ya ale ke mi a o ne mi de mo ne mi bi o mi a mi agbon do mo patin mi agbon ma da ko na foto nato ele mia boni kama bon la ka e mi ko le de no na mia wala be ari mi tise akpa ma bon kan jibe mi o cha pro mi do wala be o chun o mon je nu tutu ni koki vale PNP ko coalition de dome e de mon mi do mi o ya mi mon ko ko mi mi be glo ai ni mi be kama bo ba i mi ba glo du kwa ba dona yo vo confusion chaka amo motu mo i wane be mi o cha mi no na magic mi no na cha na nya glondo mi mo to mi bria de pene mi wa mi o cha mi matin cho de ke i ba de ma de dia atina ji ko ko mo de mo le nya bon wa tin se en wa gomo mi de e mi akona mo siam do nya julen akama ji do wa ya ma ko ne mi le wa ku de mi amadodo yo mi wo kiki wa ba ya nya tu mi ba se dia ku mi o mo tu mi azo ato se don ni twa mi nyangire be ti dia wo ya to akaka mi e to seji e problem mi on to mi no bo va e va problème il mu bo kaka do na wala be kyo ma chweto apamaji ma biobe nkaina imi metin dugu ku RPT unito alo gouvernement kaka tin blonya de kaka do na wala be ne se dia ma zana du bi jaba o bobo to kele fikati blonya nya blode nya de akoda sinemia o blode mi bi mi timbo ni mi akono polo ni wate maso enya le bia nya vo vide ka flan mi awo togo ya mi le do gan ile mi le do ama ye na be abia le mi antia abia zo polan egbe tutu ela be mi me kana de mi ano mi o ji le togo vil fio tu bobo mi nya be mi o pata togo vi ko mi nu ye togo la ni o ma nu o mi o pata mi agbo ko ba so wa voa do le ma le mi antia ne mi nyamo brone ka shagam le mi agba ni no po patambo ma mo so so ke la dato ma le mi on to la de le mi no mi to le mi ma ti de o wa ngado le mi ati o de tu voa do ko mi ano fia ka français obe do ko mi ano pietine e por ka ko mi ano mi man ko yu e la be ka fla président yo le de tom bo no va da fun le mi ati mo apere mi anti ne mi a potogo bo jan yo gba mo de vieux kafla nana Akufo-Addo une opposition pendant longtemps le Ghana et quand même bonne opposition mo tia kafla mi tia mi no dogia mi bana fofo le nti bana egbeko ya de ma supporter ne na ne ga bana na ba se du roni sike mi no na nya mo blo ça veut dire be mo défier bo mi ya ni opposition enye yi tia no mo gbo Alpha Condé to ami magblan o problème no problème ton e yikam ta no l'opposition bo nya gbon ma mu ibo nwanye ye na mo fo mo ye no mi o mi le gba be mi l'opposition mo chon to mo bayi ye usrom le mo yo fia mi de pepe de ba nu cha mi o cha mi no de wole mi aro mi o to ma le sia mo de nya se wo bo nya a odeji ye mi si ye mi odeji ya nem de la to so manyanya ta mo mi ayi mi o mi agbon be ya gugu ji dudu ye elisi ya mi o du jour ya mi wa le gouvernement bo le mi o cha mi agbo le facilitateur bo mi aso yi le ordre du jour mama de mukai le me mi on to mi atia o le mi aro mi o to ma mi atia we bo bo mi asa du ji dudu apolo chi be le ke ko mi blanson meeting yo mi ja o fe mi bo nya bo won to be mi awe fa if you be mi atu po bo nya te po blo ne mi no na wo ma na ministra no mo ja da chireji o wa cha ba na wo ma na mi be mo da chireji o lo no da chireji cha ba na wo ma na mi be yo da chireji lo mi no wo ma ni no e trogro wo ma don chi ni mi be da chireji lo le duduka dudu yo mi ofia le su soto aji kaka ja se be se de 28 ans mi no wo ma ni wo programme o de chi e be da chireji be mi awe fa if you na de mi ma programme mo wa de
le ke mia wa nya be diru do abro nya teƒe if ya no wo de ji wo mo ko da si amo yo le de ga wo mo ko da chu ko kanto wo da si de do nti if ya na se dia over aba bo président ini yo ni so le va ni gba bo wo mu ya wo gi ni gba tro fi amo de ko wa de enwa wa bie ni se wo be amo fi ya le bo no son ni fa no wo fa mo bo yo wa wo bo le gbe no yi bo va fi ko bo ba bo wo no be ni son ko bi be son le gama le ma wo ba lo do mo mu de ke chama jo nya nyu ba da de ke ajora mo bu do que monwa ne me marqué ne mi so ordre du jour à point yo le moi mi aba yi agbon wo mi chan gbe mi aba npo susun pour le point anti coup de point anti ti du wa chan agbon le ke ti ba le ke facilitateur ba mo do va fifia ki mi agbon no ba mi bi ado ya so mi ashi mi gugu mi odo a do ko gbe alo mi we mi mo te porta ni fi mi wo chan wa je mi be nke nyu afokle mo le mo et bien bon il y a une fois climat il y a fait comment nous on y a ce son de là de son tinemi le que ben d'atradu là non tia que mi ba français mi ba facilité ou on be tâche non et mieux chamion toi mi ba le mien non ba beson be ce son be kafla mi pas tant les miens propositions ma mi bravo mi en gouvernement de transition les mi va au gouvernement de transition c'est des au ministre mo ja non facilitateur be représentant mo ja non mi au gouvernement mionto ko togo vio ko yani titi an ga me mi pa do gouvernement vo ka fi mi aba no mi ano no ba gbeson ma vo wo le be wa e mi susun be mi ano no ba gbeson akpo bona de na so mi vele tu mo viwa ton fu gon ko la nya we fi be be le ya na o chala ko gbe ji ala nya na la bobo gbara bon na nya ya gbo ma na don mo su nya gbo bo la nya ko ana be mi le mi ano no ba gbeson mi le mi ano no so kama ma doit même le tout le Togo le Fiowa quoique pouvoir l'opposition et il y a mis de démocratie mais quoi il y a mis badia agbaya gbere na ko jano vont même le mien on va gbepla betuya tout mis le pouvoir ou mis l'opposition mais pas tant do le plan fi ya l'introduction en Togo du amion to ko tu wa ma que ma ture mi lo ko mi ate ko wa na ngom se vide tete mo le mi ado mo mi te dia tu wa tu bo mi te tu wa tu bo mi mati tu yene mi mati tu wa ma le normal o bientôt le bien le que bientôt le de toute la façon mi nya be mo ba gbon bo ke bo treve mo na shin ko 14 partis politiques mi ye mi bata mi mo do idéologie politique de camp nya bo npo so mo de camp amadowa le ko pone amoro chan le ko pone voix non non va le do de be mi do la no tukwe akpɔbe le amade le kpɔme ya ne me nene nɔvia le kpɔme wa wala de fu bɔde mi ma na ko nu be mia nɔvi PMP tɔ be o azɔli meeting kple tɔ wa le gaƒoƒo ya ma yo kpɔ wo me hiã mi nɔ tevi ɖe kafi ne sedia wo tɔ va ne miawɔe lo mia me kpɔtɔ mi be o le ka mi kpɔe anu voa miawɔe koe me dre be nya yo quoi akpɔbe mia be nkpɔ susu wa utu vu le wa nɔ nɔ gbɔ kake eyi ne nu essentiel vevitɔ ye le mi de tu ye mia sa da du kon ya le kuhime ya e ya le mi de tu da di me wo be ne yi be mi va démocratie me mi le gbɔ kaka va do afi de wo be ame yo sugbɔ wa o to adje mi attaché do yo bona be démocratie une dictature de la majorité c'est vrai be gado mo wa ni mi mia be bobo wa mi to cha mi bona nya no be tout bobo démocratie enyu majorité be dictature voa gado mo minorité cha be position prendre en compte asa wa chon ko asa o chon be nya asa wa me na be ni senya no bi PMP to be nya ko me ma be tout bobo amoyi ne mi pour mia mo 8 ans mi be mia wo mo wo be ngo e be mia se gomo no e vanka just en ka tutu le nai mionto du bi muti nya vitu kyo nya ma gomo se kaima no si matin alo mi se gomo ya le dilo ni ngole jibe yo ayo government yo ne yo ananyi lo alo ni mi ba le si de ke amodo obrona be government ya chakana no alo le ke ni brona yinti mi le vondolo alo nkala na la pa majo o mi agbon ko be mo bron fia be azon mi le letwa mi le musron ye mi le shishin le mo ye mo ba bron be mi ton mi agomo azon li be nya agoma amu bubu to mo lo to cha be mi a o cha logo le 14 c'est 14 ama parti politique bubu do wa mo lo
vɔ yi mi le yivo mi le ŋgɔme ɖe ne mía nɔnɔewoa mi kpata mi va da asi ɖe dzi egba mi le dialogue wa ça veut dire quoi ça veut dire be le nu ya gɔme mi mekpɔ sese ne le mía nɔnɔewo dome gbɔ wa yi mi megbe kaka kɔa mawu gbadza kpe ɖe mía tsi be esɔ yi gbɔ nɔa ne mi kpata mi va ta mo boso mo atsi kple dzɔ ɖe me yiwo dza va nɔ dzɔdzɔ kɔa mɛ be ame yawo be nya gblɔm le anya le gbogbo esɔ ɖe mi gba do nyama ɖa ko bɔ esi ko akɔ ado ko. Informateur mi le carré mi wɔ o ma de dra da coalition tɔ ma tɔtɔ zuku kine coalition bi nkanti mi tɔ mi tɔ le eno va mi ba sɔn o ma dra da enu amu do me alo o ma me gɔmɔ de dia nka mo ma mi ŋlɔ dra da o nyama tsa mo nya de ke yo kafla nya nye ŋutɔ na dɔ da o pe nye sɔ o ma ye mi inscrit à l'ordre du jour nye défendre o ma susu nti mi ŋlɔ o ma do a nye ŋlɔ o ma ta nka le o ma ye mi gblẽ kaka fi ye abele ke ko mo gblẽ fi na mi atɔ ke ko gblẽ bo mu ya le o ma enyu voa ki mi du na zɔlia ne mi be mi asɔ o ma be nya sɔ ɔtɔ ɔtsi be mi ba trɔ ba me gbe vi ɖe ne ta voa nya ya ntɔntɔ le ma nya dudi be nu enya ne le o ma ibe do ko ma le bia ba ye ma mi gblẽ be na le togoviwo mi nu ne mi me le mia nɔnɔ srɔ̃ mo wa mi me dza dzesi mia nɔnɔ o edze be mia nɔnɔ srɔ̃ amenɔvi sɔsrɔ̃ gɔme aɖe mia nɔnɔ gugu kafla mia fu agbotsi yawo mawo na ye dzi ha ɖe gblɔ be kafi le anyama ɖe be nɔnɔmea dzabagba ne le gugu yi mama gugu mo amatsama gugu mo ɖoko le anɔ ma kpɔ ɖa anɔ le akpa de ɖe dzi be ame ya zu ɖu ametɔe azetɔe voa ame ya le yɔ be zu ɖu ametɔa amewutɔ azetɔa ame ɖe le gugu kple lo ŋku lo nɔnɔ dzi mlɔ fɔfɔ mo amawu mo ma kpɔtɔ la de la bia ɖokui se be na de leke wɔ ye zu ɖu ametɔ ma vɔ ame ma wo kple le wɔ hã ne le kuku ko ame akɔ agba bo mo ma zu ɖu ametɔ yo le ma zetɔ yo le o yo kple ame ya yo ne ko no tsa le do dzi kuku ko le kla be kpɔ be o nya teƒe nya bo gblɔ ne be ame ma nenema ke yi tsa la ɖo susu baɖa ɖe ŋuti o be nene ba me le nue ma vɔ ne mo gugu o mo nya bo ta mi susu ne kokoko le kaɖo be to gbɔ be mi nyi tsitre ti ɖe dziɖuɖua ŋuti be ha tsã ne nya ɖe li ye miate gblɔ ɖe dua edu ko mianɔ agble kafla ne mi gblɔ kakaka be guloa mia miasi ame ɖe sosɔ ke be ne va kpe ɖe mia ti vɔ ne mi ŋutɔ miate agblɔ se gɔma mi gblɔ mia se gɔme kpɔɖo mi mana nyi be ke mi dza tɔn dialogue ya gɔma woɖo comité préparatoire ɖe anyi gɔvmɛnt ado ame tɔn ɖo la mi tsã mi sɔ ame tɔn ɖo la gɔvmɛnt asɔ ministre Bawara ministre Bukbesi kple ministre Yak mi sɔ Jean Kisi Eric Dipu kple woɖo dzikpa mi sɔ ɖo la wowɔ dɔ kɔsi ɖe ame eve ame bɔbɔ gaɖo mea ne le kpe ewu aleke wa le ve ne wa la wu ɖe ve ne wa nɔnɔ vɔ nu ya ŋuti wu yi ɖoa finalement wova tombe d'accord ɖe dzi wosrɔ̃ wo nɔnɔ le gama egbe alo sɔ yi gbɔnɔ ne wogba do amewo ɖo ɖe atɔ ɖe gbe kpono be wɔa wo kpata wo nya be ame ya me sona gbe ɖi le fi o me tsa me sona gbe ɖi le fi le ko edoa no bo ya wo nya leke yewoa wɔ dɔ so tamu tukara ya nɔ wo dome sa kakakaka fi wo va wɔ dɔa gbɔ ta ɖe le facilitateur be représentant be présence tamu tukara bo tsaka ya ba ma koe mi bi mi agblɔ ma be na de eyi mi togoviwo ntɔntɔntɔ miate wɔ le mia nɔnɔewo dome mi wɔ ne mi wɔ ma mi nya be tukara dza nɔ me ŋgɔme masemase dza nɔ me kafe ŋkantse la be edukpɔkpɔ la ne le alɔme ne wa asi ɖe le ŋuti anya be menyi be privilège wo ɖeɖe ta ko kakea ku ɖe ŋu ɖo ŋutia enɔna difficile vɔ ne me se gɔme nenema wa manya lɔ yi aɖo ye nu ya le alɔme na amea basɔe da asi o kafla mi nɔ togoa mi kpata miatɔ ye yateƒe togoa mi kpata miatɔ ye vɔ mi kpata togoa kplɔ ma ame aɖe koe kplɔ ye fli ate mi le fia flia bɔbɔ be na de na ame aɖe tsã kplɔe va sã ɖe afi ɖe ne ɖe asi ɖe ŋuti ame aɖe tsã la gbava efia be mia togoviwo kpata ne Mawu yra mia dome ame sia ame la ti ba nyu togo ya kplɔ la gbe ɖe gbe fa ame ɖeka alo ƒome ɖeka ma nɔ kplɔ ɖaa ko vɔa kafi ye nɔnɔme ma la va mea ŋƒu ɖe ƒu be mi le na mɔ kã ɖe dzi ɖe na be mi le amɔ ɖoa mi nya be amewo ƒe blatɔ wotu ke
ou tout que il m'a sort mutu bolu asa do adum clean o il m'a sort mutu bolu adum clean o ko nya gbo ne ne me mi susu mo ma ka flan egbe c'est dia o délégation ne li baye Ghana be ne be général Béhanzin il est conduit délégation après toi Béhanzin il est dirigé commission paix et sécurité dans CEDEAO commission grand lié ivoirien le diriger sous commission paix et sécurité Béhanzin il est dirigé donc il y a domaine il y a compétence il y a mission donc il y a mission il y a faire économie bien benade elle dit soit ne va faire quoi ni soit mi du juba mi brin be e mi ati wol mi to de do ma mi no mi bonolo fike mi wesa le ke mi ya dunche le ke mi ja den chiro mi abro bo mi mo ti we alo ni mo kakan de mi no mi ojo ko voir donc doma e nous to de que mission yo mi programmer fia kaka ba yi c'est-à-dire meeting bonu on peut pour ya mi de double en délégation ba que mi wo mo voir semaine yo mi dia que do mi dia so nyama te mi so nyama to tan te ko ni no no coalition mi ko mi adengle mi ja yo government jama mo wa ejebe ni adengle mi to le mi no no to ma nya adengle la dashi de jibe mi du la wona na ma ne mi ve adengle so ti mi se mo ne mi no no be mi du la wona na ma ok quand ya mo tingi cho ne mi ati gugu kafi 31 lava mi ayi ne mi bo comme 31 le quoi mi bodino va de toutes les façons ni d'où la tomber d'accord de principe a dit les miens de tout benade à son lima flima ou tenemi a de flia doudouye ne mi me bakanda mon dieu tiens mi mekbo ne mi mekbo ka fi me ve jiji wa de amoyo de doa honemi a de no va mi agbo benade do mi de honemi a mi wevoa mi me portanyo pour de kuhui yimti ka pour mama e de bubu mi o cha mi on tonchi la mogbo be yimi yo dura be yo no va da fun yo to na yo do adande ne mi o deji ne mi o cha mi so dande de ko no wa o chon lo ho deji ka pu ma ka kan ti la no mi no do ma no de bubu mi anti ya mu gangan o li ne mi bia wa ati pere mi anti mi la a ho fa ne mi o mi po le karma ma c'est diao c'est que ye mi to aseji ne cho na ba ya o lo ye bia o du beaucoup coalition to ja du beaucoup government jam akoto Béhanzin c'est que toi c'est ne ye ni bineme rafa abangono laga ye le dogo de ra ma se ja dogo de ra nko nyaka tu e vane mi e jaba bone mi ya si do nyoma pa de bo nyai ko bo jaba mi agbo ko nya chief e bo ja so be e jaba dia mi se bena de yi ojuju wo ni so ayo bone bo yi mi o to mi ati wo le mi aro no do ma mi we ne mi wo mi agbane mi wo mi agbane fogun mo le sur ja tracer ligne de nemi plus ou moins par rapport na ou be recommandation be ba nya de li o le recommandation ja no do ko mo to ko ne mi mo gba e o do mo to gberuda ne mi chan mi ma mo shishin na mo fufu ko ami se ko nya amoya wa flite ma mo le ma flite mo le ma quoi bien pas kaka na so les fliola les 31 là non doit normalement français on peut lire entre les lignes mais moi le fliola quoi il y a pu deviner par rapport à ça nya quand tu viens c'est dire au punji coalition à la dunkudo les munya boblo ti nya de ne tinglo alors comme c'est dia ci ko mi la don kudo ne manu ne jaba blo ci mi cha na foto de lié mi jade kafla a foi 2000 ba ne na ba fiema ça veut dire quoi ça veut dire ben so ye c'est dia o blonyade ye mi po bo c'est dia o banya togo bo jukun ba vi fa bo le fi c'est dia o banya mo gugu ba vi fa nya o gbo wa mi ati agbon bo mo joji ne mi o emi awele ko mi ati bro mo joji ne mi o na ma wo va venir ye mi pata mi awo gbedura be e be gbon ko akafla agogo ju kon bo kuki o bo nya bo a chi pe ko mi apo agba ba ka fifia o ja mi po amolo gbedo mo ni mi o la pere mi ati mi on ya la be mi on to mi blen le 27 juin passé que mi so mi abo document de sortie de crise so na CEDEAO to mi mo la dem no asu blanc
be tout baba mile be mia o transition quoi transition ma c'est dia au représentant là non fia va so force de sécurité leva c'est dia au la ba nous garant ne accord si be le kemi o APG sans bo comité de suivi abane wa moi bo comité de suivi si be le kemi o APG to ako m'sende la non chi que kaflan non so amade mo va le du yo gba amade mo va wa kaflan François bo amala comité malati a tapé du poing sur la table pour chaque mois dit bon non moi nyama mi blanc le que mi blanc mi sou kaflan ni so bobo koto ya mi le 27 juin yo bo ne la nous mi to mi non pour le mien on de mo toi à con député au bas au moins d'abo ka kene mi to mi ti sengo me mi on kaka le novembre ma ni a ti défend et nyama cha va zoudre le mien do okay tonto voilà tellement nous Alpha Condé va pour moi nyama mi blanc wa nyama la ba nous tra no mi ado mo shibele ke marche be nyon tan nous tra no mi ado mo kaka 27 va régler ni mienne donc ça veut dire quoi et vient kokoko be mo ba de teri ki be mi do la so mi ano no vo ka fi mi aso mi ano no a jeshi mi ano no wa e je be mi ano no gogo ka fla amode ke mo vonfo amode ke mo vonfo et amode ke cha mo nyufo amecha mo nyuvire ba vonvire amecha mo vonvire ba nyuvire na ko ncha mo do qualité nyo ka fi mo do défaut nyo o cha do to amode cha do to vo e mi la ti o ba de mi adi enyu be nanyi be mi le mi ano no gogo ma e mi jeshi mi ano no wa ma so qualité wa la so cha to so mo to quoi e me côté positif on mi mi asa o to dans le nyabe il n'y a te peu baramana mané doit fortune le ka non mais o bo mo le ko no be doit fortune mo non mo quoi donc mi ploa on ko bien ko no to no ko ma amola no surprise voilà ne ma bele to mi akpoto le mi anti le Togo mi do la ko to ka fla no be mi le politique o bo pouvoir opposition mo no be mizu ennemi que na be futone mi no be la ma wo cha la be non politique j'ai ne amai football wani de la duti ne walelia ne so o chan le va pour vivre ne ma be nya be nouveau un mais ami ma ko intégrer le mia Togo politique a o blanc le mia ti voix gam la de ma bro mi so nya me de ko ne nya do ko la coalition ne ma di mi wo mia ba activité yo bo ko moi mi ja tête à tout de ti ne ma ko le mia ti mi se nya no combien mia ko le kan ko la ba on avait gamia le joko ko de mia ava pour nyama pare ni mi to kunyata ni ma jo nyale kudo amewe ba ti dia mo nyokwe ni be ni cho isi dia o lu jo to nkaka video ku nya ko sere kap nya no papa ni dewi to nyawo ba de nya de go o ma bobo pa de nya de go nya mo tin don coalition mai susu no de la ni globe mais moi nya mo mi cho de tout mo garde mais mi globe noa constitution 2092 toi ne va ne yo diaspora to wa wo mu nyamu wade e java no no ame ne wa pa ma le no amu wade ye tume mu brother ko chon wa wo apopo wa transition a produit vide do ju a cho yin ko chia jako ne be mo to be mo ba de mo wade nyakaye coalition emité java glo alo mi jagba we ko si do channel we zini to ya tro mo no wade ke jaw no mi aba jiji nu be le que Togo to le fukpeme ye ou défiant le monde tout dit le ou son ils sont normal c'est des au président yo le de Thomas ou le moi quoi ou nya bo nya tepe kafna Togo chan c'est des au mon kobele et le que wa le ou trop pour me doa ou nya bo mu de koko mo le so son ne ma dit le Togo que mi o mi susun e mi aba bodura ba yi ou nya ne ma ta ou ma ya mi mo ta shinawa ou mu ke de sobele mo ya sa de to le que be mi ayi ko parce que nous chami je va ko ñu be ya ma fia ko ñu be kaflan réforme yo ton bromi le que a son ali iroa mo kan je be mi di réforme wo bo kafi wa on gouvernement ya gron mo la gouvernement bon réforme wo bo e yo ati wo ko ata mo be ne mi du government ya do mi ya ne government a o do ma vo an wuwa kafi
il y avait d'accord on ne flima au tebo le demi mi tradition ya nanya vogne non c'est ce qu'on a proposé ni on tomi bien le ouma mema yendi blen facilitateur que gamin nana kufu ado de Kali Alpha Condé tant bava bija chabi bagble non bon non Togo banya mo réforme bolu banya ko ndo li ami dula no tu awe emi mo le tu wa ye na be nya ya le bia ma mo fati su mo ba to ba di ke bo no bo mi on to mi no tu wa mu buburo la mi on to ko obo de tu e je be mi no no so am ya le fo vide donc e do mal encore emi be do government mama que mi dula so mi no au même moment que mi le so mi no wa nya be mi le do no tu wa le ke be ne mi a po ma ba vonya nous de cas et que nyamo bogno et que nous kuki de kanama imbe mi wo poshi bubulu vai le tuya me pour de transition bo nyonti et du plolo dans la chi de moi dit mi ton comme kaka va le quoi 91 ou 92 mois so jo ko va de deux ICR ba mo wa mon seigneur podro pleto udo wa bono pol ndokusu ufuwa mo uwo mo après ouvert à tout figo le primature bon même APG bon mon chan maintenant même moi le mien non mais on fifia ku de beaucoup mo mi tout va yo ade et mi va do gouvernement ma ko yekuki mo baba dum dali le kemia commune Togo fi ami le quoi ka chaga mo quoi mon commune no yo no va la funi mia il y a préoccupation de grand toyema préoccupation de quand toi le kemia wo kaka mia wo sacrifice me chama là au sacrifice be il tient ya vous le que ben formule de transition ma yene CDA wa va proposer bi dachile dia et to kan ye government ma gba mo bo ne wa we ne ma gbo e ja fa na be to go be to le wa fo ni mi wo do kaka bi venta ko e vo mi nya be akwa mi te mo kokwa e so na kan bo ga mo mi tan ko mi ata ko a shi ko wa ku ti bele ke fu na de tu bodio ma ne la ti va mo ne mi da ko nya ma gbo bo affiche mo tuna ka fla télévision ji yo radio ji yo presse mo yo meeting mo yo mo so na nya ma de na ho na amasha mo bo ni kwa tan e kloji bona ma over di bo subo alo ma ji o da shi lu ni mi akpobo uki yo mi pole mo gbedu mo ba isan no baba ba mo ni ko le nya ka tin to ko nya ta ni nya ma te ko nya ta ko ni be ma gbon to go vie bo no bavo la be o be na ti du do adu apo agba sesana ne ti du do agbon agba sesana ta o no be ti du do agogo ye na mi ba ba le sesana mo gbon nya le don ko ma ba gbon ke be kuki yo mi pole C14 ya ma tu mi plutôt sinon yo mi to ba isania que cacao il mi meti cacao mi nya bo du kon le mi apo bo mi chamia gbo no bo no doji e mi chamia ti wa mi obo wa no ikloji no adugbara na to ho no ma wo mseso mo shan wo mi bo se na kwa ne dugbara ne no sha na kwadi ne no ha na kwadi ne ikloji na dugbara ne mi apo ti dudu ne nja fa ba ju ya mo yo apota da ko keni ajibona la fokwa ne ka comité d'action pour le renouveau et non miabo mete mesenyo mi oya me wa bro de mi tutu ito kinyanya apene mi adumuto de sia do keke ni kumyo mo godu dole e bai sanlelo mi tagbe mi ele akalewa Kata